खुलुमका दूरदर्शन नाय तंनाय ताकुक ताय बुकुक संनो जों ताबुक ओ कोरोना बेमुक खायमेनि जरावो बेलाय किरि करं लायजाक बेलाय खा कद्र लायजाक कामि कामि ओ नक नक कुलुमका सांलाय मानि जरा ओ जरावो ओ कोरोना बेमुक तामो अबो बिसा लायख्या हायपनो जों आबनो काहाम का सिसु गियान बागै जों तिनि चिनि डॉक्टर रतिरंजन देबबर्मा खुमुलुं खेरेंबार हस्पिटालनि बारजा याचाकजाक जों बबाय कक सालायनि फायख्या जों बिनि बिसिंथै जों चिनि तिनि पान्दावो अ बेमार तामो अबो ओंखाय तामो ngैमान बाहायके म काटिनानि तै ताम ताम खलायदे अ कग्रनो जों सुकुबि सालायनाय पुलेमा चिनि पान्दावो चिनि डाक्टरनो लामसगो खुलुमका डॉक्टर बाबू खुलुमका ओंका आं सोंनानै नायमाखाय सारमसे जे अ कोरोना नै जे ताबुक जागा जागा सलरि तंमानि अबो तामो आबनो किसिसा पुलावो साइखनारिके आबो जों स्रायसे आंता आव कोरोना माने तो जों जतनो टीवी होइते शुरू खलाय ताबो ngै तंमाबा पाराम सारको जतनो खना काना हेपन आं हाइन हाय सापिना मुसमान कामाइसे कोरोना कामानि अब कांके एक धरনের भाइरल इनफेक्शन अथवा भाइरल डिजीज होनजागो अब जे भाइरास नि बुं कांके सार्स कोव 2 होनो सं ताय अब कांके एक धरনের जों सिने सास प्रसास सिने हामानामानि जे लामा अब नबो इनफेक्शन खलायो ओंका अब ताबो जों नुगो अब हायुं गनांगै जे एकटा पेन्डेमिक मानि जेता हायुं गनांगै नबो नुजागै दङ स्पेशली सिनि भारत हास्तेव अंका ताबो जों सेकेन्ड वेव नुगै दङ जे हाइन हाय थानाय बिसियं मानि अ बिसि बा हाइन हाय जों मार्च निसिमि अब तैसा बारि फायमानि जों ताबो नुगै दङ ओंका आं डॉक्टर बाबूनो ते केसे सोंनानै मुसुं माखाय कोरोना आं हांखाय ताम ताम सिनथम नुकजाक बाहायके जों कोरोना मानजाखानो सायमाननाय आबो किसा सायखन कोरोना हांके जों जेमन कोरोनानि जों बिशेष जों सानान थांखांके अन्यान्य रोग जेमन माहाय न बिनर लक्षण नुजो बिनि आलादा कोनो जों अमाहाय कांके न कोरोना लक्षण ने एक्जेक्टली जों सानान थांखांका माहाय करे किन्तु हायपनो जे कोनो जोंताबो कुजु कंग्राय मानजाखो जे धरনের लक्षण नुजो नामहाय नुजो जेमन कोरोना हांके बरकनि कुलुम फायनाय बिनि बसाक साकरुबैनाय बिनि साक मरमरं फायनाय गे बखरक सानाय अनेक समय तामंबो बिसा कुसु कंग्राय मानजाक मानो आबन लगे लगे बुलुमजाक ताइसाइ मियांगै गा लास्टआव कांके बि नाम हायके जों नुजागो जे बिनि बाहायमाया रकमनि थाङो आमा हायनि याफानो ताबुकनि जगो नुजागो बाक्सा बाक्सा कांके आमा हायर कोनो लक्षण करे किन्तु बिनि क्षेत्र के बाक्सा बाहक दाराय फायमारक आमा हाय क्षेत्रबो जों टेस्ट खायमानि यागलो बर कोरोना मानजाग होनसायमोन कांके सानान क्षेत्र कांके आं साननाय काउसे गोबांमा बरकनो बरक एसिम्पटोमेटिक माने बरकनि कोनो लक्षण नुजागै हायफानो बरक बसागो बर कोरोना बाय मानजागै दङ अथवा कोरोना तै दङै मानो आबन बागैनो जों स्पेशली सानान थांका आंके तो आबरकनो के तो जय मानजागै जदि परीक्षा खालायासा किन्तु बिनि जे कोनो कोरोना जेमन जों ताबुक जे कोनो कुलुम फायका अथवा जेटा बिनि কোনো एक्टरनेर बिनि बाहक दाराय फान फायका अथवा बिनि कंग्राय फानंखा कुसुक फानंखा आंके आबरकनो जों मन परीक्षा खालायने जों मन कोरोना लक्षण फानंने आम साधारणत असाधारण लक्षण दं बिनि कोरोनानि लक्षण बिनि कोनो आलादा जों बिनि नुकजाक मंहनै करे माने कोरोना नै जुदा बिनि कुनु जुदा नुकजाक मुं बा सिजाक मुं क्रिता बहक देरनाय कुचु कंग्रायनाय बा कुलुमखो सांनाय ओंखाय चिनि बररकनो जों ताबो कामियाम सेरागो नुगो चिनि बाक्सा बररक अ बेमार ना साक नांथैया साक बकथैया जों बागि कुचु कंग्रायनिया दा नै साक नांथैया रंगो काय ओ जे साक नांयां माने कोरोना ngै तहा जों डॉक्टर थांलिया ताबुक तो क्वारंटाइन बा होम आइसोलेशन नगरग सबितन जागोने किरि जागै दङ ओंखाय चिनि ओंखालु कुचु कंग्राय ओंखा नगो लुमै तंमोन नुखांखाय पुइला जों ताम खलाय नांनाय आव जों आंगो जाबो सामन नायमान कावसे जेबन संगागे रगबो सिनि पाराम से अमहाय समय रगो स्पेशली ताबो का तुंगमान जरा रग के संग बाहक दाराय खिमान रग नगो सिनतिपुरा हास्ते मेलेरिया ngैने लुमान रग नगो ताबो कोरोना बाय तेकैसा कताल फाइबि कामा हाके के संग बाहायके सायमाना जाबो कोरोना दा ना अन्य रोग दांगै तंखा ताबो सानान थांखां कावसे जों जे कोनो रोग फानो जेमन आगे रोग जों जे कंग्राय मानजाकमनि अथवा जेटा जों हायनो बाहक दारामनि अबरके सलया अब कैसे फैले जों किन्तु कोरोना क्षेत्र जों ताम बाय किरिबा किरिमान हिंका अवश्य जब एक धरনের প্যান্ডেমিক अब खरकसाते सलने जाद्रु अब कम्युनिकेबल डिजीज होनो सं इंका अब ता खरकसा बरक मानजा खांके अब खरकसान থেকে থেকে सबिने नकने बरक मानजाक मानो नकने बरक থেকে पुरा पारा प्रतिबिसे मानजाक मानो अबन থেকে पुरा हास्ते माहाके साबो सराय दं गांके खरकसा बरक कम्पानि न 8-9 जनन बो माहाके स्प्रेड खाय मानो गाबन बगैसे सिनि किरिमा जों जेमन आगि रगो कंग्राय रग मानजा खांका अब साधारणत अब अथवा जे कोनो भाग देरा खांका अब सलया साधारणत किसे गाना किनि हयतोबा मासा मानजा किसे मेसे सलमन किन्तु माहाके बिराट माहाके पाराके पारा मानजाक थामने अथवा नकने बरक पुरा हायुं गोनांगै अम हाय नुक जाकी अब न फेरलाय
hingke sing obon bagi obono sing klaisa ke sing na thai kari sing mano kisa মানে সিরিয়াসলি নসং মানা নাই আবার বাকি নসং নুগো সিনি সরকার গো তাই বিভিন্ন স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়ে যে বড় রোগ হপং সাপং চাই নাই এমন কন্ট্রোল খাইনান বাকি বরং নি বিসিঙ্গ সামুং তাঙি দं গাংকে আবার বাকি নসং ও যে করোনা নসং হাইনো নানান তাকরে যে কেবনি যদি আমাকে কুলুম কাসারপন টংকা অথবা বিনি একটা বিনি কুসুগু লুমুই টংকা আবার হাইনো কংগ্রেসন কানা হানি সায়ই আবার নসং থাঙে গানানি যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র তমনি আর থাঙে সং টেস্টিং খাইজাগৈ নাই স্রাই স্রাই না খাংকে আবার চাও ang abo ni 2-3 point sai khana tangai sang testing khainan nang abon kaisa karon kangka tabuk sang nukjago baksa especially jara kisa srai khonai othoba jara immunity krak borong ni khetre othoba kisa borok kisa sa lomuya koinai hamui thangan borok sajan ও বেমার ন কাসুনা নিজে বিসাকো ফাং দङ কিন্তু যেমন প্রত্যেক নগর সিনি বাক্সা রোগ গোনাং দङ বাক্সা ক্যান্সার মানজাক দङ বাক্সা ডায়াবেটিস মানজাক দङ বাক্সা সুগার গোনাं मा हायके गोबां रोग मानजाक दं बराबरि सिरु दं बरंनि खेत्र किन्तु ताबो नों जदि टेस्ट खाइजे गियानि तो कुनों लिया आमा हायके किडनी ना रोग जदि बंगनर सलो काके किन्तु ও যারা কোমরবিড কন্ডিশন দंनाय माने न যারা रोग गोनां যেমন দিনে সুগার গোনাं খা প্রেসার গোনাं থাইরয়েড গোনাं অথবা ক্যান্সারनि ট্রিটমেন্ট চাই দंनाय অথবা বিভিন্ন रोग गोनां বড় বরংनि खेत्र के बरंनि ও रोगनो कासनन क्षमता कम होन बागै ও যে সাকবো কেবেল বা সুগুন বেমার গুজাক বরং खेत्र का সিরিয়াস नि थांमान বরং खेत्र का केबन ओमाहाय করোনা जों साधारणत कुलुम माने कंग्रे कुसुक मान हाय हनि हुनपानो अब किन्तु बन खेत्र कांके बनो बुथारिपन मानम हाय आम हाय दरनेता अंके आं अबनो सानामो समन काबसे जे करোना मानजा खांके अब तो जों गोबांमा बरंनो थैया अब किसा कुसु कंग्रे बसा साकर पाइथांगो हायपनो जों किरिना नामन कावरसे जे जों मानजाखा ते खरकसा बरता सलतों आन नक बरता सलतों para प्रतिवेशन बरता सल आबन बागै जों तामो टेस्टिं खायना नं टेस्टिं खायका तांनाय जों टेस्ट खायका सापोज आं करোना मानजाखन सायमाका लोगो लोगो आं सायसं कायसा नक आलादाव थांनाय तंगि तंखा का रोगताय खरकसा बरंद सललिया केबनि नक आपते आलादा रूम करि हिंके बनो सरकारनि जे क्वारेन्टाइन सेन्टर पन दंगि ख्या अब क्वारेन्टाइन सेन्टर माने न संताबो भाइरासनि क्षेत्र स्पेशली बिनि एकटा जों टाइम दं जरा जेमन ब ताब मानजा खांके मोटामुटी 10 दिन बिसिङनो ब एकटा साक जदि कोनो असुविधा याका कम्प्लिकेशन एके 10 दिन बिसिङन ब हामै पाइ का 10 दिन जरतै बनो एकटा कायसा क्वारेन्टाइन सेन्टर अथवा नगो फानो सं बनो होम आइसोलेशन हनो नगो साइसंखे बनो तनमानि अमायके सं बनो नाइकिनि खाइमान अब कोनो किरिनान करि अंके सं जे पाराम सेरो बासा किरिजागि तंग जे करোना मानजाकन रमितलां थांगोने आम हाय कोनो रमितलांगिया कारण के अब बरकनि काहामनि बागै अब सं बनो जाते बिनि थेके तय अनन कुबनि सागो सलाय माया तिनि बागै कासुमानि बनो हागै मातम बेमार तो जैसे बरखान मानजागै मानो फियाबा अब सलरै बांयांनानि बागै अब ख्लाइ मानता गांते केसा सिने डॉक्टर बाबुनो सोंनानै मुसुं माखाय जे ताबुक सरकारनि हयते हस्पिटाल लगो बा क्लाब रगो जागा जागो वैक्सीन रइ दं फियाबा सिने बर रकन दं मानिका ओ वैक्सीन जाखांगा थैयो अब तो हनै वैक्सीन कमा रिफानो प्लाङै मानिया रिजाकना गसिया किरि जागबाय माहारं दं अब वैक्सीन तो किसा जोंनो स्राइसाके साइखनाय सिनि ताबुक वैक्सीन तो जों नगो त्रिपुरा राज्य बो जों सिनि सरकार जोंनो मागानां न যত জাগানো তাও ভ্যাকসিন চলে দङ ইভেন 14 থেকে মানে 18 থেকে 44 বছর রং রজাগै দङ ইনকা অবরক টাউন বাগै রজাক দंके जोंनगो যে ভ্যাকসিনनि एकमात्र लामा जे ओ करোना रोगनो कासना निके आवन बागै जोंहा भ्याक्सिन नाथान कोन किरनान करै जों सुदु सानान थाके सिन बर रक्ताबो बाक्सा वानसु कना जे अब सोंनो जमा के पहिला रै दङ आमति कोन क करे ताव जों भारत हास्ता नाके अनेक प्राय 20 कोटी बर रक अलरेडी नायपाइखा आसु बर कबांमा नामान परबो सेरकम किनो माने साइड इफेक्ट नक जागिया अथवा बरक थैका हने आम हाय कोनो सेरकम रेकर्ड करे अनेक समय कायसा कुसु जेमन जारा अनेक विभिन्न रोग दङ अथवा बिनि कबांमा समस्या दङ हाय बर रक साइमेयाव अनेक समय नाखा जेबो साइमेया तो नाखा आम हाय रक के कायसा कुसु एक्सिडेंट फानन खाता किन्तु अब खोनानान माने नायनान थांकांके आसु बर कबांमा नामान परबो सेरकम जे थै थांका नाखे नाम हाय कोन करे आं निजिनो भ्याक्सिन नाजाक जों जोंनि नगनि बरबो नाजा किन्तु केबो कोनो असुबिदा इया खोताबो जरतै काजे अ भ्याक्सिन तैनै गोबांमा अमहाय बुइजे प्रसार खायमानि हामिया अम थै थाङा अमहाय प्रसार न जों ख्लाया तंखन चाबो ताइ बरक रबमाके अ भ्याक्सिन जता सरकारै तमनि अब जाते नानान बगै आं जतन कयना मसं त कारण कांके भ्याक्सिन सिमनो एकमात्र लामा जेटा अ रोगनि थिके सुनो कातिरिमान
karon ke bini tahu phano sung nainen thangkang ke tahu corona চিকিৎসা ni kok sanan thangkang ke আচ্ছা এবং আং কিবরাই ন বাথা যেতে কে মানজুনান মুসুং ও যে ভ্যাকসিন করোনা কাতেন লামা ও ভ্যাকসিন না খাঙ্কাই সুনো তাম খলাই ভ্যাকসিন চিনি বিসাগো তাম খলাই সামু sung vaccine মানে no sung sanan thangke sung nukhana অথবা খানাও sung যে কোনো সরাই আছে খানকান sung বনো যে কোনো টিকা ভ্যাকসিন আবনো রেরু যেমন sung আসাই ধরো নিসিমেন sung পলিও রু বনো বিসিজি রু বনো হেপাটাইটিস বিনি ভ্যাকসিন রু তাও সিনে যে করোনা ভাইরাস ও ভাইরাস ni bagaibo sung tak ভ্যাকসিন নখরজাক অবনো bagaibo sung tak ভ্যাকসিন দিতং ভ্যাকসিন সামুং তামো ভ্যাকসিন নিংকাংকে এমন একটা জিনিস sung যেমন সিন কক রবাই সামনে থেকে বিষ খিবি রু মাহাই একটা বিনি যে চাওক जों করোনা মানজা খাংকে আবনো সিনি বসাগো আ করোনা নি যে ভাইরাস নি এগেইনস্ট সিনর রোগ প্রতিরোধ খাইনানি যে ক্ষমতা সৃষ্টি হই থাম কেবল মানজা খাংকে আর যদি মানে ও যে বসাগো যে করোনা নি ভাইরাস আ ভাইরাসের চবা খলাইনি ফানচিনি বসাগো হাবু বাঙ্গু মানে সিনো ভ্যাকসিন রমান বিসংতই जों ও যে রোগ প্রতিরোধ খাইনানি যে ফান এই আবনো স্নামাইরু ভ্যাকসিন সামং কাংকে সাবো जों তাবো পলিওনি ভ্যাকসিন রেখা আবং গাঙ্কে পলিওনি যে ভাইরাস বনো কাসনান বাকে চিনর রোগ প্রতিরোধ খাইনানি যে ক্ষমতা ন ও সানামাইরু ঠিক আমাহিন তাবুক চিনি করোনা ভ্যাকসিন নি যে সংনামানি অবক্ষে করোনা ভাইরাস নি যে আবনো কাসনান বাকে রোগ প্রতিরোধ খাইনানি যে ক্ষমতা ন ভ্যাকসিন নি বিসংতি আবসিনর অ্যাক্টিভেট খাইরু তাবনো চালু খাইরু তা গাবন বাগিনো সংনগো বাক্সা বরক অথবা মাহাই সাকানা যে টিভি রগ বাক্সা সালাই দङ অথবা বিভিন্ন তাও তো একটা মিডিয়া নি যুগ যতন সাইমানো ইউটিউব ক্লকের নগো অথবা নাইলেও সোশ্যাল মিডিয়া রগ কিন্তু गोबां मामाके नेगेटिभ प्रचार बक जों नगिदं কিন্তু आं आमनो सानो जों बरकनो जे जों जे ভ্যাকসিন রজাमनि अबं गांके বৈজ্ঞানিক রক বিভিন্ন টেস্টিং খাইয়াকনে একটা বিনি ফেসেস দङ ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 আমাকে পারङै थाङै साबो बरकनो আবো এরেং হাইনো লাইতে কারি মানে কারি রমাইয়া বাক্সা বসাবো বাহাইকে আছে দাতি কারি খার गोबां मा বিনি প্রশ্ন তমন কিন্তু যেহেতু অব নুকজা খাজে ও ভ্যাকসিন না খাঙ্কে বরকনি একটা রোগনো কাতেরি মানো অব নুকজান বাগै सोंताव ताम खलाय माने जतन ना खांका बसाव ते कायसा जिनिस आं साना मोसं माने खांके बासा बासा करোना मानजाक फनो ভ্যাকসিন नाजाक फनो मानजाक खारखने बासा माइका सालाय खने ই আবো ngই মানো কিছু পার্সেন্টেজ যেমন 0.6% বড় রোগ যারা নানাই বড় হয়তোবা ব মানজাক ফেন মানো তেইছে কিন্তু সানা নামেন কবসে যারা ভ্যাকসিন নাজাক রোগ বরং ক্ষেত্রে কাঙ্কে অ রোগ বিরাট আকর দারণ খায়া বড় কিসে মিসা মানজাক ফন কিসে মিসা কলমইনে আমাকে বড় পাই থাङै हामै थांबाय কিন্তু অবরক সিরিয়াস নিয়াতা গাসিনে অবশ্যই এই অরসে সং ডিফারেন্স যে করোনা ভ্যাকসিন নামানি সিনে অ্যাডভান্টেজ কারণে যে সং কিছু মিসা যদি করোনা হাই হাই মানজাক পিপনো সং তাই সিরিয়াস নিয়া তাই আবো থিনানি চান্স কম হইতো এই আবন বাগিছে সং তাবুক ভারত সরকার হন্দি সিন ত্রিপুরা সরকার হন্দি যতন জরুরি দङ যে বরক নমাকে ফ্রি ভ্যাকসিন করোনা ভ্যাকসিন ক্লাব রোগ বিভিন্ন জায়গা রোগ আমাকে ফ্রি লির জাগিতো ইনকা আঙ্গাবনো যারা খানাই তংনাই অথবা নাই তংনাই তাকে বুখরনাম সানাবো সঙ্গ যে সরকারনি যে রায়দা মতে যেটা খাজাক তং বাসা বাসা জায়গা 45 বছরনি থেকে সাকা বরং ভ্যাকসিন জাগি দङ অসুজগ্রহণ সং নানানি নাইমাং খাকে বেলাইनो চাও গাকে সং মাকে আসক মানজাক ফানো অথবা যদি কোন কারণে করোনা ফোন আবো সংকিরনান ককরি আচ্ছা आंता केसा अब मोनै कथक फना ककनो मा सोंसनाय जों ताब गामि रग गामि आमचे रग गोबां मानसिनि बर रग सालायो जे करোना भाइरास अब तत्राव दङ आ भाइरास जवाराक गोब्राब नोंहांका भाइरास दङैमे थैमा थांगुनै नोंलाय मारक नुगो कुलुम कसानि जरा फानो आबो साइन्टिफिकली बुसुक जरतै आबो माने सा बा चाय आबो नि आबो जों साइन्टिफिक लायना थांगोन नायदे जों सुवाक नमान तो सिनि ताव बिना सब बै तांगाय कक सांक सुवाक बे एल्कोहल बुला ने जों गो ताव सैनिटाइजर यूज कैमरा बुर एल्कोहल बुला ने गावन बै बाक्सा ताम आइडिया आं जे सुवाक न खांका तो बिनि आ करোना भाइरास सुजागै थै थानाय आम हायरखने কিন্তু করোনা ভাইরাস শুধু তৈন খাকা সংসা जों ततरतै सिमेसे नंगौ কিন্তু করোনা ভাইরাস কিন্তু নেজোফেরিংস মানে সিনিও বুকুंनि যে সাকা आरो बतङ सिनि बुकुंनि जे लामा हामानमन आरो बतङ आवनखे नंसो आग नंग बायके बुथारनाय কংনি কক সামানসে যাই হোক আমতি রক হাই একটা যেটা অপপ্রচার মানে সঙ্গে বরনো যে সোয়াগ নং খাংকে করোনা ইয়াম হাইকুন ককরি কারণ কাংকে ও যে ভাইরাস বো একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট মানে পুরা সিনি বুকুংনি হামান নামান থেকে বুকুংনি যে বিসিং সাকে শ্বাসনালী প্রসার আম হাই এরিয়া রগ বতंगि मान आबन बागै आबो सोवाग नंगै आबो कोन दिन फन आबो थैया उल्टा आबन साइसं जे
amahai jinis rongno poito khlaiawoi जों amahai suwa karak rongno মানে ভ্যাকসিন দংনা নাংনাই ओमफ्राय मास्क थुबना नांनाय हाकसाल मुं नारगै दंना नांनाय ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खाय दंना अकक्ता गां ताबते के सोंनान मुसुमाखाय जों अ कोरोना इंद्रप निसिमे बिसातो लाइ थांका ताबका खाका सेकेंड वेव नै सेकेंड वेव नि ताबुक ngui dong माने उलखाय थर्ड वेव फाइबनाय नि खाव आ जे वेव नि सामाने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब तामो एक्चुअली जों सानान थांगा जे फार्स्ट वेव अथवा सेकेंड वेव अथवा थार्ड वेव जेकुनो একটা जोंहाबो একটা সায়েন্টিফিক্যাল বৈজ্ঞানিক ভাবে নাইখাঙ্কা বা একটা जों প্রেডিকশন খাই মানুষে যেকোনো একটা বড় ভাইরাসনি যে নেচার নাই বিনি যে ইনফেকশন বমাহিং তং অথবা বিনি বমহাই রূপ নাই তং অবন তৈনে जों একটা সায়েন্টিফিক্যালি যে বনা একটা মানে যে ওই ফান মান হনে একটা ধারণা খাই মানে কারণ তাংকে তাংনি ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ সানান থাঙ্গা কামছে যেকোনো প্যান্ডেমিক অথবা যেকোনো जों ভাইরাসনি ক্ষেত্রে তামনো বিনি একটা ব সাইসুং সাইসুং অ্যাডাপ্টেশন খাইনাও যেকোনো ভাইরাস ব তাবো করোনা ভাইরাস অন্য ভাইরাস ব জরানি সাথে সাথে ব পরিবর্তন থাকো যেমন সঙ্গাবনো সিন বৈজ্ঞানিক বাইকাকে মিউটেশন হন জেনেটিক মিউটেশন থাকবিনি মানে তা মিউটেশন মানে তামো বিনি একটা স্লাই জায়গায় থাকুন যেমন কাইসা ভাইরাসনি চেহারা ব পাল্টকি থাকুন আবন বগি তামো जों ताबो सिन बडि ब ताबो काइसा भाइरासनि काइसा मोखांनि बागै जों बनो कासनान बागै একটা সিনে অ্যান্টিবডি তৈরি ইনকা কিন্তু ও ভাইরাস বডি তাবো সাকনি যে মোখাংনো স্লাই পাইখা অথবা ব মিউটেশন পাইখা গো বহাইनाय कताल इनफेक्शन खाइफैनाय इयाव मा हाकेनो जों सेकेंड वेव फाइ थाङै भाइराल मिउटेशन मान बागै अब ताव काइसा धरने हामै थांका अथवा जों बनो कासुका कोन कारणे अथवा विभिन्न बरक मानजाकिने एक प्रकार ब हामै थांबायका आम हायिने पाइथांका का जों नुखाबो थानाय मार्च रङैने मुनामति डिसेम्बर दिके जतन वानसक लाइका जे पाइथांका बताय फाइगलाकाने किन्तु नुफिका भाइरास तैसा ब जों साइंटिफिक लिंके न्यू स्ट्रेन माने अब न्यू स्ट्रेन कताल जे धरনের भाइरास माहाय कताल फानबाय कताल बुमुल फिलै का आ स्ट्रेन माने आबनो एक्चुअली म्यूटेटेड भाइरास जाबो भाइरास नि बिनि चरित्र नाम हाइबो माके परिवर्तन होय थां काजे मा हाके न जों जे सेकेंड वेव ब नुजाखा जे कताल इंडियन स्ट्रेन हने जों न्यूज रगन न खना माके जो कताल स्ट्रेन अब फाइने जिने ताव जे सेकेंड वेव बरर मानजागि तंग नाम हाइता যাই হোক কিন্তু जों যদি তাও সানা নামে খাওয়াছে ও যে সেকেন্ড ওয়েভ মানি পরে ব গোबां বরক তাবো ইনফেকশন পাইখা ইনকে আও এক ধরনের সানান থাকা ইনকে যত বরক মানজা পায় সাউতাই পাইয়া অথবা जों তা मा খাইনাय আবনো ভ্যাকসিননি মাধ্যমে বরক রংনো जों এক ধরনের जों বনো বিষ করি জাতকে বনো যে বনো ভ্যাকসিন রি মানে অথবা এক্সপোজ খাইর মানে ভাইরাস বাই আবন বুসিংতি তামং বিনি বসাগো যে রোকাত কাটিনাय অথবা অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং থাঙ্গ ভাইরাস নি এগেইনস্ট অমাহাय हिंके सिमेसे आबो थागै माने आबन मोइन सरकार ताम बाव भ्याक्सिन न जरुरी दं जों जदि भ्याक्सिन अबो ताबुनि जराव जों जदि जतन न मास भ्याक्सिनेशन खाइमा कातबो जत बरंनो मोटामोटी रिपाइमा खा भारतनि तो अनेक पपुलेशन गोबां अब आसो सहज काम माने जों सानान थांगे 140 कोटी बरंनो आसो माने सालसाबाय भ्याक्सिन पाइथाना हाइकन ककरि काजे जों जे मानसाक चेष्टा खालायले दं जाते अ भ्याक्सिन रबाय पाइखांखो जाते जों बरगनि बसागो अबनो एंटीबॉडी तैयारी खाइनान बागै अमाहाय जदि तैयारी थाका अथवा जों भ्याक्सिन खालायमा खांके थार्ड वेव फाइगला किन्तु आबन सखांनो जों थार्ड वेव फाइफान मान हनेनि जे साइंटिफिक सान अब कुबिनो जदि बरर भ्याक्सिन नाया बं बिसिङो कोनो इम्युनिटी डेभलपिंग याखंखो बर मानजाक पाइनाय कताल जेनेरेशन जेमन बरर साउस थार्ड वेव खंका साराय रंग मानजाने अवश्य अब साराय रंग टारगेटनि कारण अकार ता भ्याक्सिन नाय पाइखा যারা 18 to 44 ইয়ার্স বড় ভ্যাকসিন নাই পাইখা 45 নি সাকানি বনা হার পাইখা সারারক যে বাকি না হাজায় তনে বড় তৈসা ভাইরাস কাজে অবনো সরকারনি যে গভর্নমেন্টনি যতা সাইন্টিফিকলি বড় ফেজ বাই ফেজ খাইতং কারণ যে পলিসি তাই গাঙ্কে পুইলা যারা রোগ প্রতিরোধ খাইনান ক্ষমতা তো যারা চাকরা বড় মানজা খানকে থৈনান চান্স বেশি তমান বাগै বরন রেগরাখা আবন পরে কতাবো যারা চাকরি বাকরি খাইনাय অথবা 14 নকনি ফাতার বিসিমা তংনাय বরন রেখা কা 18 থেকে 44 বছর বরন রেখা তার মানে মোটামুটি সিনি যে পপুলেশন ওয়াইজ অনেক আবরং তং ইনকে আমা হাকে जों যদি আস্তে আস্তে जों ভ্যাকসিন রবাই পাইখাंके হয়তোবা থার্ড ওয়েভ ফায়াফানো মানে কিন্তু जों যদি ভ্যাকসিনেশন খাইছলাবি মায়াंके কিন্তু অবশ্য থার্ড ওয়েভ ফাইপান মান Kang dokter bau nonton teke koksna muso sini kami am cai rago. Tabung nok nok kulum kesangi tong pano. O corona no kiri jagai hospital thanya test khlaja dokter thanya nogo no borok ahaina bazani bithi kisa misa pai chai tong ba mutai ri jagai tong. Ke borok tam khlaya nang nai bonu bagani ni koksar mung tam tong.
ang abono sanamo songo je param sai rogo songo saimono ono somoy thang angke borok tabon jogo specially ko lungmui tongkhana borok hospital phainamo songje am hayeng tongo ama hai kangke ang abono koinamo song borok norok je kono kulum ko sang kangke haino nogo naita tongdi otoba song sin borok ke bisi motai atai remaro ama hai ronok jago aborokno khlaiwi song jodi kono kulum kangke norok ganani je sastho kendro tongoni ar thangini naijaknai nang te kaisa naijakmani yaklo bono test khlaine song to saimang kangke song bono bini sotik chikitsa to tam khlaine bono song sai kintu tabuk jodi borok khoroksa tangi thiba kokni kok song sanan thangangke corona manjage borok tangi thi kangke jemon song corona bibhinno prokar tong puilangke bo otba kisa mild case phanung mano je haino kisa misa chengrop basang kangke abon tike kono properly bini chamonung thikri kha to proper chikitsa khlaijale angke bo sibi rang thangmano to bari thangmano gono समय tamang sas kostongene bo make thithang ama herok song nugo kaje অনেক সময় নগ মানসুক তো মানে সাধারণ হাইন লুমানি হনাই আগিবার কুসুমানি রাহনাই গাবো বিসিপ্রায় খরচ করছো পাইপ দোকানে ফান চাই তখন কিন্তু যে পুরো বিনি কমপ্লিকেশন থাকা কমপ্লিকেশন মানে বাই কোভিড नि ক্ষেত্রে স্পেশালি বিনি নিউমোনিয়া মানে লাংস নো ইনফেকশন খাইকিব আমা হাইং খাংকে তো শ্বাস কষ্ট রংছ নাই আজ ওর যদি ব হসপিটাল থাপান থাকা ককনি ক আফর কিন্তু বিনি বাসিনান চান্স কমি থাং বনো আইসিইউ রোগ মা তংছ নাই খরচা বাড়ি থাংছ নাই অথবা দামানি যাগুলো চিকিৎসা খাইমান বাকি রেসপন্স লিয়াং মানে অথবা থৈ থাং মানো কাজেই হাইনো কুলুমको সাংফানো সং নগ হাইন আসুক তংজन কগে গানা গিনি যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র তংমনে আর থাङैने सं एक प्रकार सं मागानां नो टेस्ट तंग अ टेस्ट खाइनै जान कोरोना क्रि नैने सं साइमा कंके तेब साकोगो ताइ आबन यागलो खाव फानमानो पृथ्वीरा चाइने सं परिष्कार थामन किन्तु सपोज बो कोरोना मा फान मानजाखा अब तो कोनो समस्या करे कोरोना नि जे 80% মানে অথবা বেশি পাক ন বরক থইয়া কিসে মিসা কুলুমको सांगे बो हामै थाङो अब কোন কিরনান করে তাই আগিন হাইতাব যে কোন বরক তাব যদি হোম আইসোলেশন অত নগন তংনা হিকাকে বন নগন তনে যাগো মনো সং পাল অক্সিমিটার বো কাবু ফেব নগ যাতে বিন অক্সিজেন কাহাম দ তংগো চেক লাইনান বাগে কাজে আবন তো এই যে কিরনান কক করে যে আনো করোনা মান যখন মানে রমিত লাং জানাই অথবা মাই খাই জানাই কোন আবো হাই কিরনান করে আং তে কিসে কক মানজন মস থাচিংগো নং সামানি যে সিনথমেট को माने सिनथम उ जे लक्षण सिजागिया नै माने कुलुमको साख्रि फानो हंकाय थाङै तो जों टेस्ट खाइजागि मानानमलाय मानो ताबुक जेकोन जागाव न बरक रकन स्पेशली खना खना ताव विभिन्न जगह कंटेनमेंट जोन माने आम हाय जागार गत सं जारा सिम्पटम तंतं करते जतन सं टेस्ट लै आबो सारा बसं विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र के जदि आं ताबुक आनि किसा सन्थेव नां तंखा आं टेस्ट खाना मसंगो आनि कोनो अबदत तंग गांका क्षेत्रबो सं ख्लाइमानो कोनो गा जारा नुजा गाबन बगैनो सं विभिन्न जगह ताबुक बरक भ्रमण खाइनान क्षेत्रबो ख्लाइ बेथाना क्षेत्र बरक टेस्ट ख्लाइ जगह रिपोर्ट लाङै मा तंग काजे टेस्ट ख्लाइना आर कोनो किरिनान करे एंका आबो नां बरकनो सानाव सं जे टेस्ट जत सं ख्लाइमानो आसनो काहाम আর আবো খাইনান বগে সরকার যথেষ্ট বিনি যে ফ্রি যে কিট তং র্যাপিড অ্যান্টিজেন কিট তং আরটিপিসিআর তং অবরনো সঙ্গ সুযোগনো সং নানা নাং ओंका आं सिनि डक्टर नते केसे कक्सना मुजो ताबुक जे जों तो वैक्सीन तो नाना नांनाय न नों थाजिं साब साकाबो जतनो वैक्सीन नाना नांनाय को बेमार न कासुनान बागै का वैक्सीन नाजों माने यागलो कुलुमको सांगो ने बाक्सा थांया आनि साक काहाम जां लुसलुमिया तामने आं आरो वैक्सीनाव आं नगो लुम तंगाने उलखा ब्र कोरोना मानजाखाने आनो तलां थांमनो आकिरि मुंग दङ आबो तामो आबो के आव जों नुजागो सं तबे वैक्सीन नाके लुमन आबो सुरु आखारा रखसिमिया सं नुगो अनु समय सरायनो जों टिका खांखाय बरक लुमो किसमिसा किन्तु आबो तामन बगे हाइपन सं बरनो टिका रो ताङै भबिष्यतनि जे किरिमा सिंसा रोगनो कातिनान बगे যে কুলুম ফাইমেন যেটা ভ্যাকসিন না মানিয়া গেল আবো বনছিনি বসাগনি এক ধরনের রিয়াকশন সে যে কোনো একটা সংতো আবো বনি যে অ্যান্টিজেন সিতগরমা বাঙ্কা আবো কিসে মিসে কুলুম ফাই আবো কিন্তু মানে 24 থেকে 48 ঘন্টার বেশি কোনো আবো কাইসা কুইসু হাইনো বাসাকা বা প্যারাসিটামল কুলুমনি বিথি রুসা খাংকে হামি থাঙো বাসাংকে বা সানা নাই হাইনা হামি থাঙো আমর কিসে মিসা নুকজাগো আবো কিন্তু আবো কিরিনান মতো অথবা নঙা একদম কুলুমইনাই ক্লাই তংনাই অথবা তাই হামলি আম হাইং গিয়া কাজে যে কোনো কাইসা কিসে মিসে কুলুম খাইফানো সঙ্গাবনো কোনো কিরিনান ককরে আবো সিনি কাহামুংনি বাগै কারণ কে ভ্যাকসিন নামান বিসংতে সংজে থैया অথবা একটা কিরমা সিংসা যে সিরিয়াস কমপ্লিকেশন নং গিয়া আবনো সং মাওয়ান সংনাই স্রাবসা অথবা বসাক সাকরু সাকরাম খানা অথবা সালসা বেশিকে সালনাই আমা হেরো তংমানো তাবন বাগै সং কিসে মিসে বিথিপ্রায় বসাইমানো কাজে ভ্যাকসিন তৈনে অযথা হাইন কিরিনান কোন দরকার নাই কিরিনান দরকার করি হিমান খবর আও बेला नांमानि कक जों तो गोबां कक सालायखाया ताकुक ताइ बुकुक जों नरक खाख्लाय नर बो बुजिबाय खाना
khanawi wan sugi nai mana na engka ang paithago chini jorabo bisi kri kheba chini doctor babu na ang singnan musugo nang chini kamini borok no kamini borok ya durdoson nai tongnai ba chini tirpra hasni borok no chini pandani bisingti tang kok kozarna muchung paithago okok no ang পাইথাগো আং সেন তাকো বুকুরু নামনো কয় নাম সঙ্গ যে जों যতন একটা দায়িত্ববান অথবা কাইসা দায়িত্ব গোনাं বরক হিসাবে সিনি যে সরকারনি যে নির্দেশিকার মানে টাইম টু টাইম জরা জরা কোভিড নি বাগै আবরনো সং মানি চলিনা নাও তামনি কাং কাবো বরক নি কাহন বাগै যেমন নাম্বার 1 সরকার তাও সাই দङ যে যত বরক ন ফাতার নখর কাংকে নরক মাস্ক থুতি কাংকে जों বিভিন্ন সময় जों মাস্ক থুনা নাंनाय जों फातर जेफ्रु नखर जों मास थुइ थानो नांनाय ताई अजथा हायनो जेखाने सेखाने बरक बीर खायाव जों तंना नांनाय अथवा जों सानान थांगा के बीर जागारो जों काति चलिमा खांके सबसे साकुगो तांगि खांके जे जागाव बरक बेसी बीर ngo आरो न खरकसन थिके ते खरकसन आरो सलनानि आबो चान्स बेसी दंगो 3 नम्बर पॉइंट आं सानमो संग नरक माने जान जा हाइजिन मेंटेन खायदि हाइजिन माने जों साफसुथरा तंनानि जेकुनु कायसा जों फातानि थां फायखांके याक सुनानि आबो न अभ्यासनो जों खालायना नांनाय अथवा जों हेन्ड सेनिटाइजार इउज खालायना नांनाय ताई अब जों सब समय अ प्रेक्टिस न जों मा खालायनाय अमाहि कांके जों अ रोगनि थिकेबो जों काटि मानाय ते कायसा कांके जों आं सानामो समन कांके हायनो नांनु या जों फातारगो जों ताबो नखनान जराया ताई पाइथगो आं तेबो कायसा सानामन मुसुं कांके जे कुनु रोग जों बनो जेफ्रु दाति माने रम अथवा रमजागो बनो जों चिकित्साबो जों खालायमोन जथाजथ समय के करona भाइरास बमा हायनो अबक जों साइमन मानजाक फनो आसक गोबां बरक न थैया किन्तु आबन बिसं जों जुदि खेल करि खांके अब थैनानबो चान्स दंगो ताई आबनो काटिनानि ताव जरते जों बिथि बरे गोबां मा दंगो हायफनो जों गाहाम के आबनो काटि सुनान अथवा जतन बाय गाहामनानि कांके जों वैक्सीन जेटा सरकारि तुम नामन जों मानानाय वैक्सीन नामान बिसंते जों अरोगनि थिके काटि मानो आर जुदि वैक्सीन नामन जागलो जुदि कोन कारणे जों किसे मिसा लोमसांगमोन आबो कोन किरनान ककरि आबो हामै थानाय ताई पाराम सेरगो केबो कोन किरनान करे करona मानजाखर न रमै तलां याम हाय उनके हॉस्पिटल लगो लुमै तंगैबो हॉस्पिटल तुबो याम हायरक तांगदि कारण गांके नगो जुदि नों साइसं साइसं तंखांको उलो सिरियास थांगा त बारि थांगा काबोनो नों बनो चिकित्सा खायमागला कासक सावैनो आं सिनलु करनो कबगो नरक फायदि आगोगि फायदि टेस्ट खालायजाक दि वैक्सीन ना दि ताई माके कोनो माहायके अपप्रचार ताख्लायदि किन्तु सरकारनि जेटा दागि मुंना नरक मानि चलिदि kok singnai chini kwbang mano tong mane haipano chini yapho jora khajakni bagui जों singni asik jora lai malalia khaklayo takukte bukuk जों नरक chini doctor babu je samani kok नरक buji manbai khnahnai जों tini hingkai jora bukri kheba जोंनो jora reman magai chini doctor babu nono belai belai hambai khulumka